कलाम से नवाज रहे थे मोहतरमा कमर सुरूर साहिबा साहब, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ मोहतरम साहिब करीम साहब से कि वो आए और माइक पर अपने कलाम से हमें महसूस करें। जोरदार अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते। मुझे बेइंतहा खुशी है कि आज मैं बुल्ढाना में मौजूद हूँ। खुशी इस बात की भी है कि मैं यहाँ आज उस्ताद असातिज़ा जस्टिस मंजूर नदीम साहब की मौजूदगी में और जनाब सागर त्रिपाठी साहब की मौजूदगी में भी यहाँ कलाम कर रहा हूँ। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जनाब डॉक्टर गणेश गायकवाड़ आज़ाद साहब को, उनकी काविश सहरा से समंदर तक के लिए। सहरा से समंदर तक मेरी नज़र में एक जू माना टाइटल है जो अपने अंदर एक वसअत लिए हुए है। मैं डॉक्टर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनाया। जी अता हो न लेते हुए समाज फरमाए एक शेर से अपनी बात रखूंगा मैं। समाज फरमाए, देखिए जहाँ जहाँ पर भी हैं आप, मैं कोशिश करूंगा 10-5 मिनट का कुछ खेल रहे हैं, जुड़ जाइए। सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, जस्टिस मंजूर नदीम साहब हैं, मोहतरम अल्तम शम्स साहब हैं, मेरे भाई दोस्त फारूक रजा साहब हैं, गणेश गायकवाड़ साहब हैं, और भी अहबाब हैं। बस जुड़ जाइए पहले शेर से ही, ताकि मेरा यहाँ तक आने का जो मकसद था वो पूरा हो जाए, सफर कामयाब हो जाए। समाज फरमाए कि तुम्हारे करीम मैं, समाज फरमाए जी अता होता तुम्हारे करीम मैं, मेरे पास तुम हो। आप लोगों की नजर करो, अता हो तुम्हारे करीम में, मेरे पास तुम हो। बहुत खास हूं मैं, बहुत खास तुम हो। बहुत खास हो, वाह तुम्हारे करीम है, बहुत मेरे पास तुम हो। वाह वाह वाह, बहुत खास मैं हूँ, बहुत खास तुम हो। और फिर समाज करना है चारनी से जी अता हो। कि तुम भी क्या बेहतरीन लगते हो। तुम भी क्या बेहतरीन लगते हो। ख्वाब हो और यकीन लगते हो। तुम भी क्या बेहतरीन लगते हो। ख्वाब हो और यकीन लगते हो। झूठ कहते हो सच के लहजे में, फिर भी कितने हसीन। तुम भी क्या बेहतरीन लगते हो। ख्वाब हो और यकीन लगते हो। झूठ कहते हो सच के लहजे में, फिर भी कितने हसीन लगते हो। एक मतलब एक शेर समाज करना है कि मैं दरख्तों की पनाहों में नहीं आता हूँ। मैं दरख्त कुछ कह दिया हो तो असातिज़ा की तवज्जो चाहूंगा, दुआएं चाहूंगा कि मैं दरख्तों की पनाहों में नहीं आता हूँ। मैं तो सूरज हूँ, मैं छाँव में नहीं आता। मैं दरख्तों की पनाहों में नहीं आता हूँ। मैं तो सूरज हूँ, मैं छाँव में नहीं आता हूँ। मेरा अंदाज निराला है जमाने वालों। मेरा अंदाज निराला है जमाने वालों। दिल में आता हूँ, दिमाग में नहीं आता हूँ। मेरा अंदाज
زمانے والوں دل میں آتا ہوں دماغوں میں نہیں آتا ہوں. اور ایک شعر میں ڈاکٹر گائیکواڑ صاحب کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. جی عطا ہوتا. دراصل انہوں نے جس وقت مجھے فون کیا میں ذرا بیمار چل رہا تھا, لیکن جب انہوں نے کہا کہ آپ کو مشاعرے میں آنا ہے تو میں اچھا ہو گیا. وہیں سے ایک شعر ہو رہا تھا جو بعد میں 2-3 شعر مزید ہو گئے اس میں. سماعت کرنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی عطا کی ہوتا. نظر کرنا سماعت کرنا ہے کہ کل تیرے شہر محبت میں غزل پڑھنی ہے. کل تیرے شہر محبت میں غزل کل تیرے شہر محبت میں غزل پڑھنی ہے. کل تیرے شہر محبت میں غزل پڑھنی ہے. خواب دیکھا کہ حقیقت میں غزل پڑھنی ہے. بہت کل تیرے شہر محبت میں غزل پڑھنی ہے. خواب دیکھا کہ حقیقت میں غزل پڑھنی ہے. اور ایک شعر میں پڑھنا چاہ رہا تھا نوجوان شاعروں کی نظر جو مجھ سے چھوٹے ہیں عمر میں یہاں شاعر موجود. میں یہ شعر ان شاعروں کی نظر کرنا چاہ رہا تھا. ایک بڑے بھائی کا تحفہ چھوٹے بھائیوں کی نظر جی عطا. کہ کل تیرے شہر محبت میں غزل پڑھنی ہے. خواب دیکھا کہ حقیقت میں غزل پڑھنی ہے. اس نئی نسل کے شعرا کی بھی تعظیم کریں. کل تیرے شہر محبت میں غزل پڑھنی ہے. اس نئی نسل کے شعرا کی بھی تعظیم کریں. کل ہمیں ان کی صدارت میں غزل پڑھنی ہے. زندہ باد. کل تیرے شہر محبت میں غزل پڑھنی ہے. خواب دیکھا کہ حقیقت میں غزل پڑھنی ہے. اس نئی نسل کے شعرا کی بھی تعظیم کریں. کل ہمیں ان کی صدارت میں غزل پڑھنی ہے. اشک پلکوں پہ اتر آئے ہیں یہ کہتے ہوئے کل ہمیں ان کی صدارت میں غزل پڑھنی ہے. کل ہمیں ان کی صدارت میں غزل پڑھنی ہے. اشک پلکوں پہ اتر آئے ہیں یہ کہتے ہوئے پھر ہمیں غم کی نظامت میں غزل پڑھنی ہے. پھر تیرے غم کی نظامت میں غزل. اور یہ ایک شعر ہو گیا تھا میں اسے روک نہیں سکا. دیکھیں غزل کا شعر ہے, خالص غزل کا شعر ہے کہ کل ہمیں ان کی نظامت میں غزل پڑھنی ہے. تیری محفل میں کبھی ہم بھی بلائے جائیں. شعر سمجھ. تیری محفل میں کبھی ہم بھی تیری محفل میں کبھی ہم بھی بلائے جائیں. دل یہ کہتا ہے کہ جنت میں غزل پڑھنی ہے. تیری محفل میں کبھی ہم بھی بلائے جائیں. دل یہ کہتا ہے کہ جنت میں غزل پڑھنی ہے. اور سماعت کرنا ہے, چند مزید شعر سماعت کرنا ہے کہ جی ایک مطلب اور چند شعر سماعت کرنا ہے کہ ذرا سی بات ہے لیکن سمجھ پانا ضروری ہے. ذرا سی بات ہے لیکن سمجھ پانا ضروری ہے کہ ایک قطرے کو بھی دریا نظر آنا ضروری ہے. ذرا سی بات ہے لیکن سمجھ پانا ضروری ہے کہ ایک قطرے کا بھی دریا نظر آنا ضروری ہے. اور چلیے اسی شعر کو آخری شعر کر دیتا ہوں کہ ضروری ہے. اور یہ شعر سماعت فرمائے کہ دیے جگنوں ستارے کہکشاں. دیے جگنوں ستارے چاند سورج کہکشاں
सब हैं। दिए जुगनू, सितारे, चांद, सूरज, कहकशां सब हैं। जरा सी रोशनी कम है कि राह आना जरूरी है। साहिर करीम साहब के बारे में मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ये इसमें बामसम्मा है। आइए बगैर किसी मज़ीद तमहीद और तारुफ के रंजीत साहब बैठे हैं, एक ऐसे नाम को आवाज़ दे रहा हूँ, एक गुस्ताखी कर रहा हूँ जो तरतीब दी गई थी, उस तरतीब के हवाले से मुझे बुलाना था, लेकिन बुजुर्ग का हुक्म है कि मुझे एक नाम से पहले बुला लिया जाए। तो एक ऐसा नाम अब मैं उर्दू में उनकी आमद करवाना चाहता हूँ। सर, उनका इस्तकबाल मैं इन जुमलों से करना चाहता हूँ कि जब अल्तमश साहब, जब ज़बान होशमंद में फिक्र अर्जुमंद की आमेज़िश होती है तब शेर वजूद में आता है, और अगर उसमें दिले दर्दमंद शामिल हो जाए तो तासीर में शताब लग जाएगा। तासीर में शताब लगाने वाली शख्सियत मोहतरम आली जनाब हसनैन आकिब साहब, जो पूरी उर्दू दुनिया के लिए मुहताज तारुफ नहीं है, लेकिन इख्तिसार का मतलब मैं जानता हूँ। जोरदार तालियों में इस्तकबाल कीजिए आप ही दयार का सितारा मोहतरम हसनैन आकिब।